Hello guys, tuturuan ko kayo ngayon kung paano mag-download ng gun sa Minecraft. Okay, let's go guys. Guys, download nyo lang itong kunito guys. Oh. Ito oh. Search nyo lang guys. Add-ons. Guys. Na-open ko na siya guys. Kaya na bahala mag-install sa inyo guys. Open natin guys. May iba't mode yan guys oh. Pili lang kayo dyan guys. Ito yung gun guys oh. Makita kayong gun dito guys oh. Baba lang kayo guys. Ito yung sa akin guys na-install ko na guys. Ito guys. Natin sa Minecraft natin guys. Hindi kasi ito Minecraft sa akin guys kasi Craftman 5 ito sa akin guys. Kasi hindi ako makadownload ng Minecraft kasi guys. Full storage na ako guys. Guys, ayan guys. Piliin natin guys. Create tayo ng world guys. Creative lang guys para makita nyo yung barrel guys. Yung gun. Tapos pindutin nyo itong resources packs guys oh. Ito na guys oh. Early access modern military. Yan guys, nakuha ko. Tapos i-open nyo din ito dito guys oh. Open ko na yan guys. Tapos ikuha natin itong experiments. I-open nyo lang ito guys oh. Ito. Yan lang guys. I-create game na natin guys. Lahat ng version guys, gumagana yan guys. Lahat ng version ng Minecraft. Hintay lang guys. Sorry guys, maingay talaga dito sa amin guys. Antay lang guys. Lang guys kasi naka-front na guys.
Tingnan nyo guys. Ito na guys. Yan na sila guys, oh. Try natin ito guys. Layo muna tayo guys. Layo tayo guys. Lakas guys. Pero hindi yan nakakapito sa pan guys sa mga hayop guys. Hindi yan siya nakakamatay guys sa kon. Ito. Ito naman guys. Ito na siya. Ito na guys. Yan siya guys. Tinatin doon sa baka guys to. Nakakapatay talaga ito sa mga kwan guys. Yan guys. Yan lang guys. Thank you for watching.